राजा कहनी तुमको मु प्रेम करनी शुणे शुणे आईर सेडा गंडी नले दंडी कह सबरा होनी ग रानी मा होनी ना हइले तोर टिके मान सम्मान नाही अच्छे काई घुड़े जाइछे आ किया पदारे पकैछिल तू आका घुड़ैछु जे ना बायना मके जाउनी भाई के जाउनी भाई तोर तो टिके शिष्टाचार नाइलो अच्छे रानी मा आम अचार अच्छी लेंबू अचार अच्छी बैगन अचार अच्छी टमाटर अचार तू कुड़ा खाइबो की हइले शिष्टाचार आमे ताजा पर के तोल खोलौनु शिष्टाचार बोले लेंबू अचार कहउछु नै जानिबा किपरि किपरि जानिबा लिखिले हमर नृसिंह पुराण रे गोटी पद किपरि कीर्तन लागइयो रस शरीर विवन शरीर विवन आहा शरीर विवन ए राजा रानी रूप कांति गो राजा रानी रूप कांति पड़िला मलिन आहा दिसिला मलिन तिछिला मलिन आहा तिछिला मलिन जेतेबेले माँ माने गर्भवास हुअन्ति अच्छा तनु कहते शरीर हाँ। शरीरटा विपन्न देखा जाए बा पेंडीरु आवेन्न देखा जाती हाँ। आज माँ माने वसुद्धारे शोइबा पई मन बोलांती खाइबा पदार्थ सब बांती करी दियंती यही गला आज्ञा गर्भर लक्षण हाँ। आज राणींकर एई लक्षण गुड़िक देखा जाउछि अच्छा, अच्छा। अच्छा राणींकर गर्भटा बढुछि किपरि किपरि बढुछि सेई नृसिंह पुराण रे आउ गोटे पद लिखिला आज्ञा कोन लेखिले ए प्रथम मासरे हेला अवयव पूर्ण प्रथम मासरे हेला अवयव पूर्ण द्वितीय मासरे जले जे सोन गोविन तृतीय चतुर्थ मासे मजा देखंदिला तृतीय चतुर्थ मासे मजा देखंदिला पंचम षष्ठ मासरे तमड़ा ढांकिला एही परि 6 मास बितिला क जान एही परि 6 मास बितिला क जान 7 मास गर्भकू गो होई गला पूर्ण आज्ञा गर्भटी जेतेबेले बड़ी बड़ी गर्भकू 7 मास हो जाइछि रानी को रुचि लागिछि जेतेबेले माँ माने गर्भकू 7 मास हो जाए हाँ। बंधु बांधव समस्त पिठा मिठा पणा नियंती अच्छा, अच्छा। आज रानी को सेहीपरि गर्भकू 7 मास रानी को आज्ञा अरुचि लागिछि साधु खाइबा पई रानी उच्च कंठरे निजर दासी को डाक देला अरे दासी रानी मा कोन करूथुवा सेठी मुसागात का करंती केते मुसा आछिले ए मारान रो मुसा दिन आदि सही दउंती ए मुसा मट्टी काड़ी 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 दिन जाउची उडा उडा से आ उठी पादिना बसी पादिना चाली पादिना बुली पादिना बड़ माँ जा मोर कसट मोर माँ बोड़गी नाही ए कष्ट बोले उठे भगवान मु केण आइली ब्रह्मपुर जे मते सिंह भाईना का डाकिथिले बंटी भाईना डाकिथिले पहला पहली कौन अरे बाड़ी खिया मोर अवस्था भल नाही जना पनी बाड़ी खिया तते हाँ हवा कोई जाबी कि उडे उडे माँ की पहला रानी माँ ये माँ ये क्या बताले मतर मोरा मोरा का बता नहीं कि हाँ। तुम्हारा जो अवतार वर्षी अवतार तोर गणेश अवतार हेइचिल नाली आंब हाला कल भी आंब तू भाई ना तुम डाकिले मते हाँ तते कांटा डाकुछु दिया तुम के डाकिले मास्टर तुम डाकिले कि हाँ हाँ दासी हाँ? मो गर्भकू हेलानी 7 मास ए बा 7 मास गेलानी हाँ। ताले मता गुरु बार्ता गुरु केले थेदी कोन आनी था तू की बोंडाले पात्र दी देते बासना जो देखी की नाला गौंद्रा पकुड़ी कोन गौंद्रा पकुड़ी हइलो ए गम चुनार के पची तो बप्पा काले खाइछु हाँ होनी गमाउ छौनी हाँ आउ तरे सिकौती के लिए दौड़ आलू को गम चुनारे पाकुड़ी करिए होनी गबड़ मा हाँ हौची आ राणुला को न्या कर कोन हाँ कहबो
ଦାସୀ ଓ ଏଠି ଶୁଣେ ଶୁଣେ ହଁ। ଗର୍ଭକୁ ହେଲାଣି 7 ମାସ କଣ ଖାଇବି ଜାଣିଛୁ ହଁ ମୁଁ ନା ହଁ। 7 ବାର ଖାଇବି ଏ ରାଣ୍ଡର ପିଲା ମୁଁ ରାଣ୍ଡ ମଲ୍ଲିକ ବଡ ମା 7 ବାର ଖାଇଦେବି ଏ ତ ତେରେ ଦିଲା ସରେ ଦେଲା 7 ବାର ଖାଇଦେବ ଆଉ 12 ଦିନ କେ ଗୁରୁବାର କେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେ ଅମାସ୍ୟା କେ ପୁଣ୍ୟ ପାଳନ କରିବନି ସରିଯିବ ଥିଲା କାନା ଦାସୀ ଆଁ? ମୋ ଗର୍ଭକୁ ହେଲାଣି 7 ମାସ ହଁ। 7 ମାସ ଗର୍ଭରେ ହଁ। 7 ବାର ରହିଛି ହଁ। ସେ 7 ବାରରେ କୋଉ ବାରରେ କଣ ଜିନିଷ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦଉ ମୁଁ ଖାଇବି କୁବାର କୋଉ ସ୍ୱାଦ ଖାଇବ ଦାସୀ ମୋର ଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାସୀ ମୋର ଲ ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା ସ୍ୱାଦ ଖାଇବାରେ ମନ ବଳିଛି ଦାସୀ ମୋର ଲ ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା ଦାସୀ ଓ। ପ୍ରଥମେ କବାର ଆସିବ ରବିବାର ରବିବାରେ ରସଗୋଲାକୁ ଯିବୁ ଦାସୀ କଲିକତାକୁ ରବିବାରେ ରବିବାରେ ରସଗୋଲା କো ଯିବୁ ଦାଚି କଲିକତାକୁ ଦୋକାନ ବଜାରୁ କଲିକତା ସହରୁ ଦୋକାନ ବଜାରୁ କଲିକତା ସହରୁ ମିଠା ଖାଇବାରେ ମନ ବଳିଛି ଦାସୀ ମୋର ଲ ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାସୀ ମୋର ଲ ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା এরে উলু বাড়ি খিয়া তা ঝিকুতি রে বাড়ি কা সম্ভালি পারনো মর দিকে কি দেখো তো বাড়ি খেয়া তো মর কি দেখো তো বাড়ি গেছে তো উপরে বসে টাঙ্গে 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 সম্ভালি পারনো রে বাড়ি খিয়া যাই মতো বুড়ি বুড়াও নু বড় বুড়ি বুড়িয়া ଏ ଶୁଣେ না ଶୁଣେ গো বড় মাউন্ডরা বলে আখি মারতে মারতে মর যাଉଛି গো তুমি কাই আ তুমি কা কই বলি মর মর যাଉଛି ଓହୋ ଦାସିଲ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ରବିବାର ହଁ। ରବିବାର ଦିନ କଲିକତା ରସଗୋଲା ଟିକେ ଆଣିଦବୁ ଏବେ କଲିକତା ସହର ଯିବି ରସଗୋଲା ଆଣି ତମକୁ ଦେବି আর 7 মাস গর্ভরে আনিবা মনে ଟିକେ আনিକି দেবি কেতে খাওয়ানো আনিକି দেবি ଆଉ କୋଉ ବାର ରହିଲା সোমবার ସମବାରେ ସଜନା ଚୁଇଁ ଟିକି ଟିକି କାଟିବୁ ତୁହି ସମବାରେ ବାରେ ସଜନା ଚୁଇ ଟିକି ଟିକି କାଟିବୁ ତୁହି ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ ସୋରିଷ ପକାଇ ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ ସୋରିଷ ପକାଇ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇରେ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମୋର ଲ ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା কি তোমরা না তোমরা যা বদা বুড়ি বুড়াও না মোর দেহ মোর যাଉଛି ଆହା ଯା ସୁନ୍ଦର ରହିଥିଲ ତତେ ଅନଉତ ଦିଏ ଆଉ ଦାସୀ ଏଠି ଶୁଣେ ଶୁଣେ সোমবার দিন ସୋମବାର ଦିନ ସଜନା ଚୁଇଁ ମାନେ ମୁନିଗା ଟିକେ ପକେଇବୁ ହଁ। ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ କରିକି ଟିକେ ଆଣିବୁ টমেটো পকাবি আম্বুল পকাই রাই করে তমু দেবি হ্যাঁ। এতিনে রানিমা ଆଉ କୋଉ ବାର ରହିଲା মঙ্গলবার ମଙ୍ଗଳବାରେ ମରୁଆ ମାଛ ଯାଇ ଦାସୀ ଆଣିଦେବୁ ତ ମଙ୍ଗଳବାର ବାରେ ମରୁଆ ମାଛ ଯାଇ ଦାଚି ଆଣି ଦେବୁ ତ ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇ ଆମ୍ବିଳ କରାଇ ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇ ଆମିଳ କରାଇ ଖଟା ଖାଇବାରେ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମୋର ଲ ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା ମତେ ଲାଗେ ଆରୁଚି ଦାଚି ମାରଲା ଦାସୀ ও ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହଁ। ମରୁଆ ମାଛ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ହଁ। ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ ପକେଇବୁ ଆମ୍ବିଳ କରିକି ଆଣିବୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ହଁ। ଆମର ଯିବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କେଟକୁ ହଁ। ମାଗୁର ମାଛ ଆଣିବୁ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର କରିକି ଆଣିବୁ তেতুলি আম্বিলা ମା ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହାର ମନ ରହିଯିବ ଲୋ তেতুলি আম্বিলা ହଁ এ রান্ড্র পিলা মুরাণ কেন বলি গো বাসন্তী বড় মা মুরাণ কেন বলি এ রান্ড্র পিলা কৌছি তেঁতুলি আম্বিলা খাইবি এ মা তেঁতুলি আম্বিলা খাইবনি হ্যাঁ। যদি তেঁতুলি আম্বিলা খাইব ঘর ছুয়াড়ি ଅଛି সে পিলাକୁ কাশ লসন ধরদব আর চু পিলা কাশি কাশি অন্ধুতুরিয়া যে রান্ড্র পিলা কি মনে করছিল ନାଇଁ ନାଇଁ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଖାଇଲେ ପାଟିର ଅରୁଚି ପଳେଇବ ପାଟୁ ଅଚି ପଳେଇବ ଆଉ କୋଉ ବାର ଏ ରହିଲା ମାମର ପାଟି ଲାଳ ଭଇ ଯାଉଛି ଗ ବଡ ମା କି ତୋର କଣ ହେଇଛି କି ତମର କେତେ ମାସ କି ମୋ ଗର୍ଭକୁ ହେଲାଣି 7 ମାସ ମୋର ଏକାଉରି ବାହାର ଚାଲୁଛି କେତେ ଏକାଉରି ବାହାର ଚାଲୁଛି କହିଲେ ରାଣ୍ଡର ପିଲା 12 ମାସ କାର ହଉଛି ତୋର ଡେଟ୍ ଓଭର ହେଇଗଲା ଲୋ ଡେଟ୍ ଓଭର ହେଇଗଲା ହଁ
লুলু ভাই না পুনে কত ডেট বলেছে মোর হ্যাঁ লুলু ভাই তোর ডেটুটা রখি তো মমতা খাতা দেখে অন্ডা ছতু লুলু ভাই না সকাল মমতা খাতা না মো অন্ডা দেবো দাসি ছতুয়া খাউনি ଆଉ କବାରେ ରହିଲା বুধবার ବୁଧବାରେ ବୋଇତାଳୁକୁ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବୁ ତାକୁ ବୁଧବାର ତୁବାରେ ବୋଇତାଳୁକୁ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବୁ ତାକୁ ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଚ ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ମୋ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମୋର ଲା ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାଚି ମରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାଚି ମରଲ ଏ ଦାସୀ ହେଡି ଶୁଣେ ଶୁଣେ ହଁ। ବୁଧବାର ଦିନ ହଁ। ବୋଇତାଳୁକୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିକି ଆଣିବୁ পুরো পিঠা ହଁ রান্ডা কেতে মনে করছিল মা এ গদা মা এতে বিয়া তোমাকে দিনে খাইছি এতে বিয়া তো দিনে খাইছি গে বড় মা দিনে খাইছি রান্ডা মনে করছি পুরো পিঠা খাইলে মনে করছি ହଁ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିକି ଆଣିବୁ এতিকি না রানী মা ଆଉ କବାରେ ରହିଲା গুরুবার ଗୁରୁବାରେ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼ିସା ଭାସି ଭଲ ସାଇ ପଡ଼ିସା 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 ବିଳମ୍ବନ କରି ତକ୍ଷଣେ ଆଣିବୁ ବିଳମ୍ବନ କରି ତକ୍ଷଣେ ଆଣିବୁ ଆଡ଼ିସା ପିଠାରେ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାଚି ମରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାଚି ମରଲ ଦାସୀ ও ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଁ। ଗୁଡ଼ ଆଡ଼ିସା ପିଠା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବୁ গুড় আড়িসা ହଁ। রান্ডা পিলা সুব্রা ভাউজ আজকাল গুড় আড়িসা কে খাউছি দি চিনি আড়িসা খাউছি দি এ গো সারা বড় মা ক গো চিনি আড়িসা খাউছি গুড় আড়িসা কে খাউছি গুড় আড়িসা কে খাউছি କହିଲେ ଚିନି ଆଡ଼ିସା ଖାଉନା ସୁଗାର ବଢିଯିବ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼ିସା କରିକି ଆଣିବୁ না না চিনি আড়িসা কে খাউছি গুড় আড়িসা কে খাউছি দি ଡକ୍ଟର ମନା କରୁଛି ଆହୁରି ସୁଗାର ହେଇଯିବ ଆଉଥରେ ଚିନି ଖାଇବ কি কি রে মাংস ক গো তু ক গো অনু ইয়া ক কউনো ক গো কে খাউছি দি গো চিনি আড়িসা খাউছি দি আজকালি আগরে খাউতলে ସୁଗାର ହେଇଯିବ ସୁଗାର ହେଇଯିବ কি গো সারা বড় মা ক গো সারা বড় মা ক গো ইয়া কর রান্ডা পিলা যা ছাড়ে ଦାସୀ ଏଇଠି ଶୁଣେ ଶୁଣେ ହଁ। ଆଉ କବାର ରହିଲା শুক্রবার ଶୁକ୍ରବାରେ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାରେ ଅତି ସରାଗ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ରବାରେ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାରେ ଅଛି ସରାଗ ମୁଗ ଯାଇ ଦେଇ ଭଜା ତୁ କରଇ ମୁଗ ଯାଇ ଦେଇ ଭଜାକୁ କରାଇ ସଜନା ଶାଗରେ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମୋର ଲା ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାଚି ମରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାଚି ମରଲ কি সে বানাও নাইট কোন তোমার দিয়ে মোর যাଉଛି କିଏ ଲନଉଛି ତମ ଗାଁ ସବୁ ଆରେ ଆରେ ସେ ନାଇଟୁ ପକାଲେ ସେ ଭାଇ ମାନେ କଣେଇକିରି ଅନଉଛନ୍ତି ନାଇଟୁ ଟେକୁଛୁ ଯାଉଥରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି କି ବରହମପୁରିଆ ପିଲା ଲ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ କାଢିଦେବେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି କି ଏଇ ଦାସୀ ଓ ହେଇଠି ଶୁଣେ ଶୁଣେ ହଁ ଆମର ରହିଛି শুক্রবার ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହଁ। ସଜନା ଶାଗ ସେଥିରେ ମୁଗ ଯାଇ ପକେଇବୁ ଭଜା କରିକି ଆଣିବୁ ଶାଗ ଭଜା ହଁ, ମନେ ହଁ ଅଛି। ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଲେ ଭଲ ମୋର ମାର ପେଟରେ ମୁଥିଲି ମାଉସୀ ମୋର ମା ତୁଳା ଶାଗ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବେଳେ ଅଣ୍ଟା ତଳ ପଡୁଥିଲା ଟାଇଫଏଡ ଜ୍ୱର ଗ୍ୟାସ ବାଳ ଉପୁଡି ଯାଇଛି ମୁଁ ଲେଟେଲା ଖାଉଣ୍ଡରେ ବାଡି ଖିଆ ମତେ ବାଘରୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି ମେଣ୍ଢା ମାଛ ଖାଉନି ବାଳିଆ ମାଛ ଖାଉନି ହେ ଶୁଣେ ଦାସୀ ଆଁ ଆଉ କବାରେ ରହିଲା ଶନିବାର ଶନିବାରେ ସରଲ ବଣି ଦେବୁ ଦାସୀ ମନକୁ ଜାଣି ଶନି ଶନିବାରେ ସରଲ ବଣି ଦେବୁ ଦାସୀ ମନକୁ ଜାଣି ବିଡ଼ମ୍ବନ କରି ତକ୍ଷଣେ ଆଣିବୁ ବିଡ଼ମ୍ବନ କରି ତକ୍ଷଣେ ଆଣିବୁ କ୍ଷୀର ସରରେ ମୋ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମୋର ଲା ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାଚି ମରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାଚି ମରଲ ଦାସୀ ଶନିବାର ଦିନ କ୍ଷୀର ସର ଦହି ଟିକେ ଆଣିଦେବୁ ଏତିକି ନା ରାଣୀ ମା ହଁ 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 ମତେ ଡାକିଲ କି ହଁ ତତେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯା ସ୍ୱାଦ ଖାଇନ ରାଣୀ ଯେ ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ରାଜନବରରେ ରାଣୀ ହେ ତହୁଁ ଦିନ କାଟିଲା
ଦଶ ମାସ 10 ଦିନ ହେ ତହୁ ଗର୍ଭ ବଢିଲା ଆଜି ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ସାଧୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା। ଏନେ ଗର୍ଭକୁ ଆସି 10 ମାସ 10 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ଗର୍ଭର ବେଦନା ସହି ନ ପାରି ରାଣୀ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ରାଣୀ ଲୋଟଇ ଧରଣୀ লোটই ধরণী লোটই ধরণী গর্ভর বেদনা রাণী সহি ন পারই সহিন সহিন পারই আজি গর্ভর বেদনা সহি ন পারি রাণী উচ্চ কণ্ঠর নিজর দাস দাসী আসেল পাখরে বসেল রানী মা আসি গো পাখরে বসি গো এ দাসী ধরেল উপায় করেল রানী মা ঘটি গো উপায় ঘটি গো তଳି পেটটা কুটুর কাটুর উপরে পেট মরল ধরাইল উপায় করেল রানী মা ধরছি গো উপায় করছি এমা কোয়াড় গো এমা পিলা এমা পিলা এমা পিলা এগো সারা বড় মা রাউন্ড রপ পিলা সকিবি মহাদেবଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଷଷ୍ଠୀ ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କପାଳରେ ଆୟୁଷ ଲେଖିଦେବ ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ମୋର 16 ପୂଜା ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଜି ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠୀ ବୁଢ଼ୀ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ ରେ ଷଷ୍ଠୀ ବୁଢ଼ୀ যাଉଛି ভাইনা মন ভগত গালি দৌছ যাଉଛି গো বড় মা ମୁଁ ବରୁଣ ସର ଯିବି ରାଜାଙ୍କ କୂଳେ ପୁଅ ଖେଳୁଛି ତା କବଡେ ମା ଆଇସ ଲେଖିଆ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ମନ ଭଗତ ଗାଳି କରୁଛ ଆବା ଡାବା ଅଣ୍ଟା ତଳେ ଗୁଡାକୁ ଡାବା ଛାଣା ଯିବା ଟିକେ ଟିକେ ଘଷି ଦେବା ରାଜା ଖଇନି କାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିନି ଖଇନି ଗୁଣ୍ଡି ଆଇର ଏଡେ ଗାଣ୍ଡି তোরা রই মশানিল সেটা হইল গন্ডি কি দন্ডি কহল গান্ডি বলি কହୁଛୁ যে ছি 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 ଆମର ହଉନି ଭାଇନା আইর এডে গন্ডি বলি কহ খইনি গুন্ডি আইর এড়ে গান্ডি রাজা খইনি তমକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିନି হইলে শুনে শুনে আইর সেটা গন্ডি নলে দন্ডি কহ ସେବର ହଉନି ଗ ରାଣୀ ମା হউনি ନା হইলে ପୁଅ তোর টিকে মান সম্মান নাই ଅଛି কাই ଘୁଡେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କିଏ ପଦାରେ ପକେଇছিল ତୁ ଆକା ଘୋଡେଇଛୁ ଯେ ନା ଭାଇନା ମୁଁ ଯାଉନି ଭାଇନା କି ଯାଉନି ଭାଇନା ତୋର ତ ଟିକେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାଇଲ ଅଛି ରାଣୀ ମା କାଇଁ? ଆମ୍ବ ଆଚାର ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ଅଛି ବାଇଗଣ ଆଚାର ଅଛି ଟମାଟୋ ଆଚାର ତୁ କୋଉଟା ଖାଇବ କି କହିଲେ ଏ ଆମେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ତାଜା ବର କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ହଲଉନୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବୋଲେ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର କହୁଛୁ ନାଇଁ ଯା, ଦେଖି ଯା। ଆମେ ଖାଇଦଉଛୁ ରାଜା ପୁଅର ଆୟୁଷ ଲେଖିବୁ ପରା ଲେଖିବି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ବର୍ଷା ପଳାଏ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଏ ଷଷ୍ଠୀ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ ଏ ବରୁଣ ସହର ଯିବି କାହିଁକି ରାଜାଙ୍କ କୂଳେ ପୁଅ ଖେଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ତା କବାଟରେ ମୁଁ ଆୟୁଷ ଲେଖିଆ ଯାଉଛି କେତେ ଲେଖିବ ଏମା କେତେ ଲେଖିବି 120 ବର୍ଷ ଲେଖିବି କେତେ ଲେଖିବି 120 ବର୍ଷ ଲେଖିବ ହଁ ଶୁଣ ଆଁ? 120 ବର୍ଷ ଲେଖ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଉ କଣ ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମର ଯୋଡେ କଥା ମାନିବି ଆଉ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯଦି କହୁଛ କଥା ମାନିବି ମାନିବ ହଁ ମାନିବି ତୁମେ ଲେଖିବ 120 ବର୍ଷ ହଁ କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷରେ ରାଜପୁତ୍ରର ବାହାଘର ହେବ ଏମା ରାଜା ପୁଅ 12 ବର୍ଷର ବାହାଘର ହବ ହଉ ଲେଖିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ କଣ 12 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ହେବ ହଁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ପଲଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ବ୍ୟାକର ଦଂଶନ କରିବ କିଏ ତ ବାଡି କିଏ ବାଡି ବଡ କାତ ମତ ପୁରା ମୋ ତପ ମୋ ବାଡି କିଏ ନାଇଟ୍ ପକାଲ ନାଇଟ୍ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି କି ହଁ ବାଜି ଗଲେ ତୋର ଜ୍ଞାନ ପଳେଇ ଆସିବ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି କି ଭଗବାନ କେତେ ଦିନ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ତାକୁ ବ୍ରାକ ଖାଇବ ଖାଇବ। ତତେ ଖାওরে ବାଡି ଖିଆ ଖା ନା। ବାଡି ଖାଇ ଗୁଡ ଚପାଇବି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି କିଏ ତୁ ବାଡି ଖିଆ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ହଁ ମୋ ହଉଛି କଳିଯୁଗ ଅବତାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାଇଁ ତ ରୂପ 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 କାଇଁ ଦେଖିବୁ କାଇଁ ଦେଖେ ମୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏ ମା ମୁଁ ନ ଜାଣି କେତେ ଗାଳି ମୋ ଧରିବନି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ